தேவ நாமனுக்கு ஸ்தோத்திரம் கலுவனுகாக. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ఇది నా జీవితంలో గొప్ప భాగ్యం అంటున్నది. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இது ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்று எண்ணிக்கொள்கிறேன். నేను నా జీవితంలో చాలా మంది దైవ సేవకులను చూసినాను. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஏராளமான ஊழியக்காரரை நான் கண்டிருக்கிறேன். సేవకులను చూసినాను, ஊழியக்காரனை கண்டிருக்கிறேன். దైవ సేవకులను చూసినాను, தேவ ஊழியக்காரனை கண்டிருக்கிறேன். నిజమైన దైవ సేవకులను చూసినాను, மெய்யான தேவ ஊழியக்காரனை கண்டிருக்கிறேன். అయినా నిజమైన దైవ సేవకుడు இவர் மெய்யாகவே தேவனுடைய ஊழியக்காரர். ఆయన నమ్మకంలో చాలా గొప్పవాడు అయి ఉంటున్నాడు. அவர் உண்மையுள்ளவரும் மிகவும் கனத்திற்குரியவராக இருக்கிறார். చాలా విశాలమైన హృదయం ఆయనది. அவருக்கு பரந்த மனது. విశ్వాసంలో చాలా ఉన్నతమైన వాడు అయి ఉంటున్నాడు. விசுவாசிகள் மத்தியிலே அவர் மிகவும் கனத்திற்குரியவராக இருக்கிறார். ప్రేమ చూపించే దానిలో చాలా గొప్పవాడిగా చూస్తుంటున్నాడు. அன்பு காண்பிக்கிற விஷயத்திலே மிகவும் பெரியவராக இருக்கிறார். అందుని బట్టి సామెతలు 10వ అధ్యాయము 7వ వచనం చదువుకుందాం. நீதிமொழிகள் 10ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். సామెతలు 10వ అధ్యాయము 7వ వచనము. நீதிமொழிகள் 10ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். నీతిమంతుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట ఆశీర్వాదకరమైనది. நீதிமானுடைய பெயர் புகழ் பெற்று விளங்கும். అందుని బట్టి నేను సాక్ష్యం చెప్పగలుగుతున్నాను. இந்த காரணத்தினாலே உங்கள் மத்தியில் இந்த சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ఆయన నీతిమంతుడై ఉంటున్నాడు. அவர் நீதிமானா இருக்கிறார். ఆయన ద్వారా నేను ఆధ్యాత్మిక అనుభవాన్ని పొందినాను. அவர் மூலமாக ஆவிக்கேற்ற அனுபவங்களை பெற்றிருக்கிறேன். అదే 12వ అధ్యాయం 26వ వచనం మనం చూస్తే, நீதிமொழிகள் 12ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును. நீதிமான் தன் அயலானை பார்க்கிலும் மேன்மை உள்ளவன். నాకు విశ్వాసమైన నాకు దారి చూపుతున్నాడు. விசுவாசியாக இருக்கிற எனக்கு அவர் வழிகாட்டினார். నేను సేవకు వచ్చేదానికి ఒక భాగమై ఉంటున్నాడు. சகோதரனுக்கும் அவர் ஒரு பங்கு வகித்திருக்கிறார். నేను రైల్వేలో పనిచేస్తున్నాను. சகோதரன் அவர் ரயில்வேல பணிபுரிகிறார். తర్వాత విఆర్ఎస్ ఇచ్చినాను. அதன் பிற்பாடு அங்கு ராஜினாமா செய்திருக்கிறார். విఆర్ఎస్ కంటే ముందుగా ఒక సంఘటన జరిగింది. விஆர்எஸ் கொடுப்பதற்கு முன்பாக ஒரு சம்பவம் உண்டானது. నా స్నేహితుడు దామోదర్ అని కర్ణాటకలో, నార్త్ కర్ణాటకలో సేవ చేస్తా ఉన్నాడు. దామోదర్ வட கர்நாடகாவிலே அவருடைய சகோதரன் சிநேகிதர் தாமோதரன் என்கின்றவர் பணிபுரிந்து வந்தார். ఆయన గాడ్స్ సర్వెంట్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసినాడు. அவர் தேவனுடைய ஊழியக்காரர் மீட்டிங்கை ஒழுங்குபடுத்தினார். అప్పుడు నేను సేవకు సమర్పించుకోలేదు. அதை சகோதரன் மத்தியிலே அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். తర్వాత నాకు కొంచెం ధైర్యం కాబట్టి దామోదర్ బ్రదరు అన్నకాడికి తీసుకెళ్ళినాడు. எனக்கு கொஞ்சம் தைரியம் இருந்ததினாலே என்னை தாமோதரன் சகோதரன் தியோடரங்கள் மத்தியிலே அறிமுகப்படுத்தினார். లాస్ట్ దినంలో అందరికి గిఫ్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు అన్న పిలిచినాడు. கடைசி நாட்களிலே ஊழியக்காரர் கூட்டத்திலே எல்லாருக்கும் அவர் கிஃப்ட் கொடுக்கிற சந்தர்ப்பத்திலே அங்கிள் அவர்கள் சகோதரனை அழைப்பித்தார். ఎంతమంది ఇచ్చినారు? எத்தனை பேர் கர்நாடகாவில் இருந்து வந்தீர்கள்? దాదాపు పెద్దలు సామాన్యమైన సేవకులు అందరూ కలిసి 36 మంది వచ్చినారని చెప్పినాం. கிட்டத்தட்ட மூப்பர்களும் அங்கிருக்கிற ஊழியக்காரர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து 36 பேர் வட கர்நாடகாவிலிருந்து வந்திருக்கிறோம். ఆ కవర్లను తీసుకుని నా ఎద్దకు అన్నాడు. அப்போது அவர் சொன்னார், கவர்கள் அதாவது வெகுமதிகளை கொண்டு வாருங்கள். నేనే ఆ కవర్లో నుండి 500 పెట్టి నేను అన్ని బయట తీసినాను. ஆகவே நான் தான் அந்த கவர்ல இருக்கிற பணத்தை 500 ரூபாய் தாள்களை எல்லாம் வெளியெடுத்தேன். ఒక బ్యాగ్ ఉంది. என்னிடத்துல ஒரு பேக் இருந்தது. 500 ప్లేస్లో 1000 రూపాయలు పెట్టమన్నాడు. 500 ரூபாய் பதில் 1000 ரூபாய் வையுங்கள் என்று சொன்னார். తర్వాత తక్కిన అంటే 30 మందికి పెట్టినాము. అలా చేసినాము. கிட்டத்தட்ட 30 பேருக்கு அந்த வண்ணமாக 500 ரூபாய் எடுத்து 1000 ரூபாய் தாளை வைத்தோம். తర్వాత 6 2000 ఆయనే కవర్లో పెట్టమన్నాడు. அதன் பிற்பாடு மறுபடியுமாக 1000 ரூபாயில 2000 ரூபாய் வையுங்கள் என்று மீண்டும் அவர் சொன்னார். దామోదర్ ఎవరైనా సహాయం చేసినారు ఈ మీటింగ్స్ అని అడిగినాడు. சகோதரனே, உங்கள் ஊழியக்கார கூட்டங்களுக்காக யாராலும் உதவி செய்தார்களா? ఈ బ్రదరే 10,000 ఇచ్చినారని చెప్పినాడు. அப்போது அவர் சொன்னார், இந்த சகோதரன் தான் முன் வந்து 10,000 ரூபாய் கொடுத்தார். అయితే ఎక్కువ మరి దామోదర్కి 5,000 ఇచ్చి
ఆ 10,000 వాటిలో ఈ బ్రదర్కి ఇచ్చేయమని చెప్పినాడు. ஆகவே சகோதரன் தாமோதரன் அவர்களுக்கு 5,000 ரூபாய் கொடுத்து மற்ற 10,000 ரூபாயிலே மற்ற சகோதரர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுங்கள். నేను చాలా ఆశ్చర్యాన్ని పొందినాను నేను. ஆகவே நான் இதை கண்டவுடனே எனக்குள்ளாக ஆச்சரியம் உண்டானது. నేను కూడా అక్కడక్కడ ఇప్పుడు సేవకు వచ్చినా కాబట్టి కొన్ని ప్లేస్లకు వెళ్తాను, వాళ్ళు గిఫ్ట్ ఇస్తా ఉంటారు నాకు. சகோதரனும் கூட ஊழியத்திற்காக செல்லும் போது சில பிரதேசத்தில் பார்க்கும் போது அவர்கள் சில gift வெகுமதி கொடுப்பது உண்டு. అనేకమైన సత్యమైన మాటలు సేవకులకు బోధించిన తర్వాత அவர் அநேகருக்கு உண்மையுள்ள சத்தியமுள்ள செய்தியை வார்த்தையை போதித்த பிற்பாடு అందరిని తృప్తిపరిచినాడు. எல்லாரையும் கூட அவர் திருப்திப்படுத்துகிறார். మళ్ళీ పిలిచి భోజనంకి ఏమైనా ఖర్చు అయిందా అని అడిగినాడు. அதன் பிற்பாடு அவர் அழைத்து போஜனத்திற்காக ஏதாகிலும் பணம் செலவழித்தீர்களா? 25,000 అయింది. சகோதரனே 25,000 ரூபாய் செலவானது. ఆ డబ్బులు కూడా ఇచ్చినాడు. அந்த பணத்தையும் கூட தியேட்டர் அங்கிள் அவர்கள் கொடுத்தார். టోటల్ ఆయన 70,000 ఇచ్చినాడు. மொத்தத்தில் அவர் 70,000 ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறார். ఇప్పుడు అందరూ ఆయన అన్నని గురించి చెప్తూ వచ్చినారు. சற்று முன்பாக ஒரு சகோதரன் நம் மத்தியில சொன்னார், నేను 15 సంవత్సరాలు అన్నను కలిసి 15 ஆண்டுகள் ஆனது அவரோடு கூட கலந்து கொண்டு అంత పరిచయం లేదు, எனக்கு அவ்வளவு அறிமுகம் இல்லை. ఒకసారి బాంబేకు నన్ను సేవకు పిలిచినప్పుడు అన్న అక్కడ పరిచయం అన్నాడు. ஒரு முறை பாம்பே அதாவது மும்பையிலே ஊழியத்திற்காக அழைத்த போது நான் அங்கே போன பிற்பாடுதான் அங்கிளை நான் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டேன். ప్రభు నిన్ను సేవకు పిలుస్తున్నా అని చెప్పినాడు. கர்த்தர் உன்னை ஊழியத்திற்காக அழைக்கிறார் என்று அவர் சொன்னார். నేను దాదాపు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ వచ్చినాను. நான் அந்த காரியத்தை நிர்விசாரப்படுத்தி கொண்டே வந்தேன். ఒక దినం నాగటి మీద చేయి వేసి వెనుక తిరగకు, లూకాసు వార్త 9:62 మనం చూస్తాం. லூக்கா 9ஆம் அதிகாரம் 63ஆம் வசனத்திலே கலப்பையின் மீது கைகளை வைத்து திரும்பி பாராது என்று அந்த வார்த்தைகளை பார்க்கிறோம். ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ஒரு சிறிய காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன். ఒక శిష్యుని దేవుడు నాకు ఇచ్చినాడు సేవకు వచ్చిన తర్వాత. ஒரு சிஷ்யனை ஊழியத்திற்காக வந்த பிற்பாடு கர்த்தர் அவரை வழிநடத்துகிறார். అతను మారుమూర్చి పొందినాడు. அவர் மனம் திரும்பினார். తర్వాత అతను సేవకు వచ్చి సమర్పించుకున్నాడు. மனம் திரும்பின பிற்பாடு ஊழியத்திற்காக ஒப்பு கொடுத்தார். మూడోది అతను పెళ్లి చేయాలి. அந்த ஊழியத்திற்கு வந்தவருக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும். కడపలో చాలా గొప్పగా చాలా ఘనంగా దేవుడు చేసినాడు ఆ అబ్బాయి పెళ్లి. ஆகவே அந்த வாலிபனுக்கு கடப்பா என்ற பகுதியிலே நல்ல கனமாக திருமணம் நடந்தது. అప్పుడు నేను కడప ఆనందరాజు అనే దైవ సేవకునికి నేను చాలా బాగా చేసినాడు, నన్ను మేమేమి ఇవ్వలేము కాబట్టి ఇప్పుడు 10,000 ఇస్తానని చెప్పినాను, ఇచ్చినాను. அந்த நேரத்திலே ஆனந்தராஜ் அங்கிள் அவர்கள் ஊழியக்காரா இருக்கிறார். இந்த திருமணம் நன்றாக கனமாக நடத்தினீர்கள், ஆனால் என்னிடத்துல போதுமான பணம் இல்லை என்று சொல்லி 10,000 ரூபாய் அவருக்கு கொடுத்தேன். నెల తర్వాత ఫోన్ వచ్చింది నాకు. ஒரு மாதம் கழித்து மறுபடியும் ஃபோன் வந்தது. బ్రదర్ సామ్యుయల్ అని. பிரதர் சாமுவேல், నా వాయిస్ తెలుసా మీకు? என்னுடைய சத்தம் உங்களுக்கு தெரிகிறதா? అన్న మీ వాయిస్ ఎక్కడ విన్నాను, எங்கேயோ உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டிருக்கிறேன். నా పేరు థియోడర్ అని చెప్పినాడు. அங்கிள் அவர் சொன்னார், என்னுடைய பெயர் தியோடர். అక్కని మోకరించినాను. அந்த இடத்துல தானே நான் முழங்கால் படியிட்டேன். థ్యాంక్ యూ 10,000 నువ్వు నాకు గిఫ్ట్కి ఇచ్చినావు అన్నాడు. தேங்க்யூ, நீ எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் கிஃப்டாக கொடுத்தீர். నేను ఇప్పుడు ఇచ్చినాను మీకు? அப்போது நான் கேட்டேன், அங்கிள் நான் எப்போது உங்களுக்கு கொடுத்தேன்? మీరు బాగా పెళ్లి జరిగిందని ఆనందరాజు బ్రదర్కి ఇచ్చినారు కదా. நீர் அந்த மகனுடைய கல்யாணம் கடப்பாவில் கனமாக நடந்தது, பிரதர் ஆனந்த் அவர்களுக்கு நீங்கள் 10,000 ரூபாய் கொடுத்தீர்களே. దేవుడు ఆ 10,000 నాకు ఇచ్చినాడు. மீண்டுமாக அதே 10,000 ரூபாய் திரும்பவும் அவர் மூலமாக பெற்றுக்கொண்டேன். ఎంత నమ్మకస్తుడండి, எவ்வளவு உண்மை உள்ளவர். ఆ నమ్మకస్తుడు ఈ సమయంలో మన మధ్య ఉంటున్నాడు. அந்த உண்மை உள்ள தேவ மனுஷன் நம்ம மధ్యలో అందరి హృదయంలో ఉన్నాడు. அவர் எல்லாருடைய இருதயத்தில் தங்குகிறார். ఆ నమ్మకస్తులాగా మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుతా ఉన్నాడు. ஆகவே இந்த உண்மை உள்ள ஊழியக்காரனை போல் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். సాక్ష్యం, எவ்வளவு பெரிய சாட்சி. ఆయన నాకు ఒక మార్గదర్శి అయింటున్నాడు. அவர் எனக்கு ஒரு மார்க்கதரிசியா இருந்தார். అందుని బట్టే ఆయన గురించి సాక్ష్యం చెప్పగలుగుతుంటున్నాను. ஆகவே தான் இந்த நாளிலே அங்கிள் அவர்கள் குறித்து உங்கள் மத்தியில சாட்சி சொல்ல வந்திருக்கிறோம். ఒక వచనం చదువుకొని ஒரு வசனத்தை வாசித்து ముగిస్తాను. முடிக்க போகிறோம். కీర్తన 116. சங்கீதம் 116ஆம் அதிகாரம். కీర్తన 116. ఆలోచన. ఆయన సాధువులను కాపాడును. సాధువులను కాపాడుతాడు. சங்கீதம் 116ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம், கர்த்தர் கபடற்றவர்களை காக்கிறார். కాపాడి ఏం చేసినాడంటే, அவர் காப்பாற்றி அவர் என்ன செய்கிறார்? ఆయన నిత్య విశ్రాంతికి కొనుకోబడ్డాడు. அவர் அங்க பார்க்கும்போது இளைப்பாறுதலுக்காக கொண்டு போகப்படுகிறார். 9వ వచనం మనం చూస్తే, 9ஆம் வசனம், సజీవులున్న దేశంలో యెహోవా సన్నిధి నేను
కాలము గడుపుదును. நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஜீவனுள்ளோர் தேசத்தில் நடப்பேன். ఆయన యెహోవాని కాలం గడుపుటకే వెళ్ళినాడని నువ్వు చూస్తుంటున్నాం. கர்த்தருக்கு முன்பாக தன்னுடைய ஜீவன் உள்ளோர் தேசத்திலே அவர் நடக்க போயிருக்கிறார். ఇప్పుడు చెప్పే మాట నాకు అధికారం నేను చెప్పకూడదు. இப்போது நான் சொல்கிற வார்த்தை எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதற்காக நான் சொல்லவில்லை. ఆయన నిజమైన దైవజనుడు, இவர் மெய்யான தேவனுடைய ஊழியக்காரர், మనకందరికి మార్గదర్శి. எனக்கு அவர் ஒரு வழியா இருக்கிறார். మా అమ్మకు చదువు లేనప్పుడు சகோதரனுடைய தாயாருக்கு படிப்பில்லாத போது ఎదురుగా కూర్చొని ఆమెకు నేర్పు, தாயாருக்கு எதிராக அமர்ந்திருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை கற்பி. నిన్ను బట్టే పరలోక రాజ్యం పోగొట్టుకుంటుందామా. உன் నిమిత్తமாக உன் தாயார் பரலோக ராஜ்யத்தை இழந்து போகிறார். పిల్లలకు దేవుడు మన పిల్లలమైన మనకు దేవుడు బాధిస్తున్నాడు. பிள்ளைகளாகிய நமக்கு கர்த்தர் இந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார். చదువురాని తల్లులకు మనమే నేర్పాలి. ஆகவே உன்னை பெற்ற தாய் தகப்பன் படிப்பறிவில்லாது இருந்த போதிலும் அவர்களுக்கு நீ தான் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். తల్లికి చదువు రాకపోతే పిల్లలు నేర్పాలి. ஆகவே தாய்க்கு படிப்பறிவில்லாவிட்டாலும் கூட பிள்ளைகள் தாய்க்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ఉదయం సాయంత్రం కుటుంబ ప్రార్థనలో మనం నేర్పాలి పిల్లలకు. குடும்பத்திலே காலை மாலை ஒவ்வொரு நாளும் கூட குடும்ப ஜபத்தை கற்றுக்கொடு. లేకపోతే పోగొట్టుకుంటాం. இல்லை என்றால் அந்த பரலோக ஸ்லாக்கியத்தை இழந்து போகிறாய். అందుకొరకై దేవుడు దేవదాసుని మన మధ్య నుంచి సజీవంగా సాక్ష్యాన్ని కలిగిన కొరకై కృపానుగించినాడు. நமக்கு முன்பாக இந்த உண்மை உள்ள ஊழியக்காரனை தம்முடைய ஜீவனுள்ள தேசத்திலே நடக்கும்படியாக நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார். ఆయన ప్రార్థనపూర్వకంగా ప్రతి కార్యం చేయవాడై ఉంటున్నాడు. ஆகவே அங்குள் அவர்கள் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவர் ஜெபித்துதான் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அவர் செயல்படுத்துகிறார். మనం కూడా అట్టి కార్యాలు చేయడం కొరకే ప్రభువును సిద్ధపరుస్తుంది. நாம் கூட அந்த வழியிலே அப்படியாக செய்யும்படி கர்த்தர் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக.